Samahani banga mtu anipara, mtu anunga mi en direct nguni paro. Muni para ma Facebook. C'est un truc de malade. Anda mnemwa, ununga mi direct à la fois ni paro. Alindemba bien. Yolisami ba mitkar mo ahli al-manjea fundi gaba ni bujo fundi gaba ha. Ekaiti mizi abanga journalist. Nilemba biwandu kanga bajo mba biwandu bana. الصبح مدى من طلعته Elimraza la Komori ngoshelo basubuhi ka juhara ejenda likoli ha ومدى من طلعته والليل دم مولا وولا مولا للدمنين شريعته للدمنين شريعته محمدنا وسيدنا سيدنا من بياته كاليسا جاليسا ومدى من طلعته والليل دجى من وقعته للدمنين شريعته للدمنين شريعته. Bon. Bon, salam alaikum. Bon, leo tukanza jeri hadithi mbavi ya Ruma. Mada haina usikwa haruma zinongoza husu nti hatu. Na mtishangaye ba ngafanya video zinjisha banga bo besenga mjwa wandu waso mambavi filosofi abo philosophe amba Socrate. On doit fonder des philosophies. Arme Grèce antique. C'est mieux de chez Socrate, hein? Ce que je sais, ce que je ne sais rien. Kaja paranzi hashio. Kajanzi hashio.
Mais il est nuit, pas le matin. Boumanamouzio, mais je comprends pas. Bon, enfin bref. Kajaparon Zashio, donc Shusha, Zino, donc Vanu. Zinu hamanga rifanya uzio. Après ngabo zio za kalite, ngabo zema, ngabo zembi. Sasa zinu zio za nziwao. Zio za nyumeni. Na za video. Ngabo zio zinu, olewa, ngabo zio zinu za nziwa papier. Bon, d'ailleurs, nous nous rendons de très beau livre. Bon, ngabo zinu za nziwa, à papier. Ngabo zinu za video, zinu za nyumeni. Ngeba nuzinuziyo abonga ngabo kalite njema ngabo voilà. Donc ils ont la kanzara hadisi mbabileo atimambia nuka memdu bokomu ufikire hakuensi hatu ufikire mesha hangu mada nyonti pia alafu leo tika ufikire ukana ebala ensi hatu ila eduka ushinda itoba la mruhindri dukoshinda tonsi hatu ila bala mruhindri arumazen tsi Afrika contrairement les indices au monde ti association ti structure nyindoaji yemru joshinda badili zenti za Afrika umndu mfanya siasa au mndu jamba onze banu izenti zao zisazitengwa ngizo na sharia ngizo na base ya maendeleo ekonomiki ngizo na base ya sharia ngizo na base ya demokrasi ibongo wandu wajao yabo webadili haina usiku wongo njonje semnanu kutamzi Mahamada yumi atongeze greve nilo banu leo ngabo system ya retraite wongo ali bauze retraite zao shabo Macron jo jaleo ambukana mbesama nzo abasa onradoro ha la retraite à 70 ans olangu jamba mtsa 60 bae population nalifanya 80 60 bae population waruko tuzaya nao wazalo kwa noshinda walibe wanaongwa homo hufa debata zilaboko wawana nukto atiti wende wenjezilo watolwa shanga bo base ona base arumensi hao uko yuheni ujohuja nguje parisa de namna hiyo ya istehi hebonge yo toka ajali ukaya insi yao yangamie elewa yode mana boko wandra siasa hunu ukwatina mana nkutaila izo hale wakati wa dogoli ikanza mrujo kaurenga decision kutazila wakaruma geri amaze 30 glorieuse ya onetse orientation nyumeni na nongo tazila za nyumeni sha abasa wandra siasa wa hunu ukwatina mana wandra walona mvuhunu wandra walona ze mashirika wandu walona mali wandu shandwa siasa walo bonze wandu siasa wa bonze munu wako sina maana au kala mokana hununga bo mkonti deja ulo banu mkonti wa siasa mkonti wa sharia mkonti wa ndini mkonti economic elewa mkonti wa unono mkonti wa demokrasi mkonti yo isaikansi yona base yabweni mnujoka huja ungujoka njeza mnantu damtiti hauya towe yenjeza hauya towe shaizi nsizinu kazana badiliha walewa unruwaka wahara ukana ari abo Obama ya roha ngabo jaufa valu tazila wambwa Donald Trump nangono Donald Trump hajabala habadiliona rongo atiti shaka chishika joshinda ya badili demokrasi ya Marekani parce que demokrasi ya Marekani yonku hanaye ngiyo yabo ranzale ngabajuja favalu ngabajuja gauchiste wa droiti na wadahubini shapia kabati mrujoshinda badili ya demokrasi ya badili ya base ya Marekani badika ekonomi mondiale ito sihama dans les années 30 ono wajiri kafa économique
kafa la jira namna hiyo litongeze kanye izenti za hao zimenyehe amadeli Mohamed Arifia Zambovanu izenti za hao ngizo na besoin ma gestionnaire alors que si Comori ngasina besoin ma bâtisseur voilà c'est exactement le terme ngasina besoin ma bâtisseur ma bâtisseur maundaji elewa maundaji wa hunu wasawabiri wa hundu wa hanse nyumba wanduwasa wanruwa njao wajusa ikanapewe kazabala wajusa shetanda wetahula shenyumba isaitimu ono ikansi wanruwa joka nenjo nyumba ni hula inde namna bokoya ladimuni nifanyanga mtujo kutesemba binuni kazebanusha nyumba baza nyumba ya umshinzi usanguo ono voilà par contre Afrika yembujobadili zentis Afrika hususan Komori zentis Afrika wumdu mfanya siasa bâtisseur na bâtisseur wakano joke entrepreneur ngujofanya utamali yarenye wanruani watanu majana maili watahazini okay shaguti nejoko badili zentis Afrika ejoko shinda badili zentis Afrika uo c'est un bâtisseur c'est-à-dire getahao mdu mfanya siasa wende degolima hunu elewa uo ondo ajushida wabadilize zentis za hatu mfano wa hatu rawona banda haba ja bâtisseur ramjua parali swali yunt katso hambo kangara manzao hangara miengao shabanu ze province hapo ze kolojiraso ze likoli rasomea iho wenje arumasi izo yazimunda aliswali kajaunda nzima kajaunda ndaru haunduzi nji wakati buko kajakana mapesa kajakana mahiru mfaransa haro hata henda hata mbokana mbele madzanyu mwenzanyu kama mandozanyu kwajaka umsaidia bahiru on yende hata mabinasuma atanga bandu wakausomesa watu kaulihwa ikahutimizi ngwambilokana avanyonjeza nganzo usomeswa na nyuho banaka bati wandu wa usomesa wandu donc kutubu leo hata wenda wasome yabo nze raham pakawe jasome sawa wasaya manabo wakapuza mafundi yabo kabacha kamba hindu hatari hindu independence mfaransa kanzari tabishe ababa sina mjiduburi murone kamdo kushinda mjiduburi aba samwambanga mtsamo independence ende maore haka destabilize na fijo na yas na yabo ke jamwampeshe ke jamzia aliswali uka ranzoma haula mahamiraru yaunde mbabizazi nrulo nizo ranzoma hauo hata leo zelikoli zilo yihondaye ya politika agraria kayandisa minjaka nazalo wakati huo shari somo hata sisi rijari parisa za alama zilo yabo ze college hata leo yazimuna dae leo nao donc yabonye de wone saokana zensi hatu kongizo vierge ngizona besoin un politique bâtisseur ben oui et le joko bâtisseur ben oui et le joko ya unde tsikati mruasias ujoko uroha ho ujendo unde yenti no nganzo mruasias donc yonde ondo mfano raonekana rikana mndu wa siasa yakanza undensi mana leo jo sisa hondo ubwa entreprise ngo jo kama wa hepare ngoja ka ushinda uendese stratégie économique à long terme ngawina levier politique ya voti charia ya voti ngawina hindri ya leo arumazi nti Afrika yo obligatoire yomoko yetsahau ke mndu wa siasa na roti mndu wa siasa ukawaziri ukawula mamchomba waziri hula katina maana arumazi nti Afrika waziri katina maana hauka Afrika zenongo pia zurengwa ne rais wa hedaula donc waziri hata monsieur à tes budget yoto voté au palais du présidentiel ono ebange abakari wasulia le suala la bujuzis ibanu leo mi imanana kamba hiyo iman ifikira yabo ya nicha hunija zunija hale shemana
na decide nifanye video leo tikaangalia Facebook tiono Azali nemshe arriva langwa tijinda hubi wakwenda wa inaugure pare nzuwani ngamjoni samihi shabanu ikahuo no wandu physiquement sinongoza kaujisa ngoriso no ikahuo no mwanadamu no wandu kutwaminu kala ndo ajoka ushinda unde mbahindu adungene mlumshe ni ma vice president onti pia na ni ma gouverneur pia hotwenda wa inaugure pale wa pare alafu unde joka unda yensi donc sheikh hotili hona kanzanije hona kanzanije sikanzana bokana aliswali una mfano na kutoa bana aliswali wakati hafa rambio kana wa Komori wakauheza na uzina hafu mitisomo mbavi tularu magari hamambuzi yakavehwao hawe ya udwaya wandoka ujiriwa baratowe hada bari nabo kweliwa handhani kama shababi wenji puwari bokuwaka utabisha wandoa mwemiji elira soma shezonde zederivu bokozo jwa hujaru mwa ezi yenamna iyo boko ya desido kana banunu onwa duhazi no mababa watijiro lokae onde wajujwa dorenga decision hunu hajambo kana basangari nikao mashababi akahele okana ekangu tahonsi badilihe nganzuni ke mashababi pouvoir parce que wando alona fikira za nyumeni walona na comment dire na raji ya ubadiliza ndongo wa reveu na kwa bantu kuno kujofanya ndongo rawe wejazi hora kuno unda nyumba kuno hamba ngonzo wa nyumba nabo kuja hora ukanga una nyumba nganzo uhore ukanga una nyumba ilona salon njema au ngoreve ukambe sengo ko kansia bodanga letele aho ngebuje wiwunde donc wao shababi wao ndo alona huba ya ukana nyumba njema ya ukana hazi njema magari mema ya ukana mapesa donc wao ndo ajushinda aruma erevuyo wa inventer system hata wa waswili aruma haushinda wa realize wa realize zere zao hizo donc anike mashababi ipuwa donc wakana derivu yatuneza ndo wajibi wombe sabo hawa shati nizoba haka hawambio kana na mziye batani na mjue mfanya hazi yewo bakunga rikubaliana bukanya ranzia bataleo wende mru yafanya mbarongo bakunga rizionao zirijuhari wono concrètement ezenongo yafanya ekamlungu shiyo mangabo mjombe na anecdote kama ngobo ko mujiba kama swalihi ze discours zahe hata joja bala wa Komori. Assalamu alaikum. Leo tikahuja rihadisi mada tainu kawajaha le bombori na jililala bismillahir rahmanir rahim kama qala Allah ta'ala patati patata wa ba'da bubirambe se 5 minutes za lugha sharabu boko ishia ukwatwele wate zambao nswaminuka hata ula wamboi habari zangu elewezo ambao shariba laila shitengwe ila ntudo hata ila habari hili rien que ces petits détails ukawone kao imwanzu yalona but yani il va direct au but il arrive harengo mdongo karatisa autour du pona na batani zinjina direct. On n'a pas le temps, on est là pour bosser. On est bon. On est là pour bosser. Donc hatarme verbu yahe. Ye verbu yahe ize discours zahe zikawone sawa izo yakanza fanya inamna yakawamba ize kabati ize batani ya heze duanji zinji neze introduction za qala zinji neze wabada za batani na hayasa
mana hakana ndongo hakanza jambo wa Komori mrujo ujateze batenzilo mbitu jata ikawisha ndwenjo kawa disezongo zile kuje ikawisha diskuri hisa minga mwesheleo tsende vacances wakati wakaze ezevotiza hima gouverneur wakati yo nga mwesheleo mfano tsende balati de misafara wa mandu hangu hapo na rejiko na pashia na jahunu na nendo Komori nka do mwandu bisela 2006 au 2006 bala mwahendini bahabo nenda Komori mima mweshelo tsira Komori nga mina 20 ans na ma20 njakana njara marongo za siasa tazila shanga mimi nashona mtonunde baki na tindini donc abona reji Komori tsamba tideti parsanga bo zenyi chaguzi za hema gouverneur wakati wari wadwamba ma president de l'île gouverneur go parwa president de l'île nara mambabi de president mahunu ya budget ino minde ujere wakai ho wana hata bon na mizizi yapo bahino tsamba mwendo na ngamwendo nawo ne mbabi zenyi chaguzi la nishimbabi ze discours za hema wandwa siasa wa Komori donc c'est la jao il a des discours ya mwiso de meeting ya mwiso ya Abdulhabi ula yaka gouverneur albinos c'est un albinos yeshema abo mana nizamba uzotsudo yonga ngio na tafsiri mana yonge joka ujanizo namba wa baba chantuka mtana boka yeshema on s'en fout bahirika abo bouseyini bahiko jo samba kwa rumwe meeting yo dawe nami tsende bala bomse tsina lo de meeting ya mwiso mronzo voto gouverneur abo yongo joka ujatowe ye programme yahe yambi honzo abehe chesi wa shangazija donc c'est débat là avec mon enthousiasme comme donner chier nous siasa Mkomori pour la première fois le attentif unareje huna mwenti yangu tika moto 20 ans jaka ujenteresa hakuna zenongo zila tikanza nunde baki nisome tendeba وهي فوندي قال الله تعالى وبعد وهي وصايا كما قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة شكرا introduction mongo shenda na shenda tujo hatezamba bala abasanga parao ye wala wanzo achagulo ahezi wao mimbari bala yonde discours ya mando ya discours ya mwiso heraye ja wandu jawa vote ngo vote nswabili yabo yonde meeting ya mwiso yabo ila dimkengo fanye bila ya he programu yaho wambezo ntu fanye nina mnujo konza fanye hawo mwe kutunja roma detail turinika vision quelle vision yengo nzuri behenda hu ye revu yaho hindu wone Komori ikaeje wanafanya hazina mnaje ya bala hadi sa introduction hila parce que ngujo kwa Komori hanza introduction hizo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني سموه قل أعوذ برب الفلق بس بلا تنغنينا قل أعوذ برب الناس نتيجي ألم نشرح كذا وبعد kwa baada yo hishaheni bahanu alalimi eni mndo tsoto ata utomisha wa baada habari habukata mtsaja bebala ngujo ka wa baada ngujo mana abo wa baada donc après ça ngamwambioni ndongo kaza ndio maana ya wa baada hadha donc naritsamba basa rikuba l'introduction ambe wa baada wa baada après ça tu nous dis quoi bahina mwishezo ajoka urambia yemwene kwa shema na shiyi njore ngendi yodemana na mambenuka yeshema albinos yodemana ka precise yo halafu haka ngujo fanya na slogan kango fanya siasa yo permis shaitizie yabo yeye atajoja bala yatimize wa baada donc l'après yemwene kwa shema na shiyi ani shema ndaye parce que yeshema il y a albinos donc ngujue ngutsabone nemoila mweni kwa shema na shi mjore ngendi
des schémas ondojuza des schémas harejeza kadabili mwene kwa shema na shim jorengeri des schémas kadararu mwene kwa shema na shim jorengeri des schémas wassalamu alaikum et programme hizi ya bala ile ndio program ya latif subhanallah ino wakati neshele ya mitu tsata no bayi misami ba franchement ba on a dû se kande schéma haresa la mubala meeting hii ina ni meeting nkuu ya mwisho abaye javotwa gouverneur ingamjwa sajiri wakomori wangazija wamfoti gouverneur ba wangazija wamfoti gouverneur ba votwa gouverneur on doit rengue schéma dès que tu pars bah il faut que je m'arrête parce que bah on doit voter schéma bon, il faut n'aider. Bon, pardon, je m'arrête parce que là, c'est un fou rire, je peux plus m'arrêter là. Bon, alors vous, voilà, m'doit toi gouverneur. Il y a une canzelle m'amenukana. Inga yabo mnegezo kangali swali. Hakanza votwa gouverneur. Neze diskuru ya kapto wenu siku na mziada. Na mwili mafanyazi. Na uhenso ugangi mtikiri mrakaze kiemba ya ugangi ya jimambi ya nukanari. Wende udimi hula hata. Utahujo mwona wambio kanari wende ara nyenku wa ilela. Ni mnambuzi wa mlela hula hata. Ujo mnike bari aringo. Ujenda one. Ujo rongozelele. Koma diri. Bala hamwa ende rauhani netijindini. Ingali swali hakabala hakawana naye arumao ezembana za gouverneur wandwa jorenge shema wandwa jorenga wandwa jotsawali swali wandwa jorenge shema ukeshema shamba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yani abo obanunanzoni wasuli hindi obanunanzoni wasuli dokaya dokaya yensi hatu Afrika hususan yensi hatu kinu badiliwa ni mndu kati mndu wa siasa heze fikira na mabiani heze rezo na mabiani mwadoni ukangetsa ho bâtisseur alors que hunu ngetsa ho gestionnaire dabala heli amande heli Mohamed Elarifu ya ziresume ndo arumai na ye commentaire ya hili nganzao wandu wa siasa walona volonté bukongo ma acharné matin midi soir yejwa subuhi ina que ça dans la tête yamduko fanyaje ntowesho majinunu yamduko fanyaje leo yalono starabu na msomo yajua namne dunia ya kansi namna endao rien que kango ya rencontre yaone mndu wa siasa mbaji namna juko mhono namna juko vaya namna yani izo pia le joko mtongeza mndu yale hula ya jambe ahili naone era isima hensila amjo subutine la rumensi haone ndene investise parce que yeti mpatofu yeti ukoma wandu na video na yasa yeti hatele akovaya on séduit avec tout. A priori, en politique en plus. En politique, tu séduis avec tout.
avec ta façon de t'habiller, avec ta façon de parler, avec ta façon de donner la main, avec ta façon de t'asseoir. Hein? Tu donnes confiance à celui qui doit venir investir dans ton pays. Yune namna. Chati le ficho na ne applaud. Yo la amen. Applaudir, 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 applaudir. Yabo tu dorongwa shizungu yo kuno joka yo abakabati ukaukena haya bakutu dorongwa shizungu. Ikabo kube shabanu mrubo kungu jo kubaluka dorongwa shizungu umru manzakili akomru manzakili no kubaluka ngabonongo ntouzi juwa. Kuno dugwaze nongozo tipia. Hamade hele mwambia nubanu, timwambia nukangabo ye arume wa mafilosofu wa huu wa he dunia, wa he tarehi ngabo prosekurati wakadanzi hashiyo na wahamba ukana ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ils ont joué au kantu jwanrongo. Ils ont joué au kantu jwanrongo. Mitij. Inge ikabo kuwe kujurongwa shizungu kuti oblige kujurongwa shizungu shabanu gawe marengoni ya dunia gawe matengo la dunia uploade mtujo kamala ntujungwa mbuhindi ikakujurongwa shizungu bumze renga mjurongwa shizungu udorongwa shikomori ye tafsiri ngoyo nyangu ngabo maraisi wajua dunia yunde na makufanya yunde lugha haho shikomori ngojo metrizonzo ambeba shikomori ngwa shikomori wakemru ya tafsiri zo ambao izo pia no ambakende izo pia nganzo ujue namna ya faro wandu wajamwitsaho namna voilà nitsaho mru ujoju haba matin midi soir katina fikira kati namna ajenjo kotoa yensinu haruma wa mushkili iliyo nemruo wangujo fananali swali ngojo ngamanongobo ko mujibu wakanga mangalo mbabiza mafoto na normali swali ikaoni mafoto ya groupe ya ndasiasa kuno paronali swali Buhari. Il est toujours dans le coin. Ça fait partie des choses qui font que tu regardes les gens déterminés. Et quand on m'a déterminé les plus intelligents. Mais il y a des petits gestes comme ça. Tu regardes les photos, le type il est toujours dans le coin, en retrait, en observation. Kanaze qala Allah ta'ala tumboka kangu to discours direct bam droit au but kabati qala Allah ta'ala wa ba'da wa matini ndini na mwishlezi duzura liswali hatujoje wakomori salamu alaykum leo rijali hadisi namna rujoko toa namna rujoko fanya risome wana hatu leo rijali hadisi namna rujoko fanya le ima leo rijali hadisi namna tak ise ile ngujwe hanzende ngujwazo ya jamambieni shatindukana mweni kweshema neshi ngamdure ngendi ninde shema shenga aliswali haka yao haka ushindana neshema mjoka mrenge shema muhanza aliswali yabonda bona nzoni waswili ondungu warambianuka ngabo wenji warambiauka banuka kamjeje mafanya siasa walando wajufanye siasa do wajohunda Nika mharama jamafanye siasa. En d'autres termes, si vous venez pas, c'est toujours les mêmes qui vont gouverner. Ani de malaba wala, wajufumo wala, watujwa hiwendao, hein? Wa makota twarabu na makoshi ya twarabu. Na mbeyo na mazarau ya mungu anze kemdugu joko development hama a costume njema na makoshi mema oui izo nizo na baduzi yekawe kujuta wa costume ya ukansi she costume ya hoyu ndufikiri nkandu hako depasser banu isi hatarume maya utirambiyokana we hata mndutso nagu ya kushwazi ngoza haho nde joko ushinda we imaginer politique urbaine de l'urbanisme ya Moroni ujise e kapitali ya hatu yongo junanda
wende joka wono kabanurisa ngabo majaya hunziani banurisa kamda biri hende bo shindonisha shavolo volo mndu se kudile tsindini ninga masheleyo nga muhatu mama hangu ambokana bamihanza Abdulalimu yafanye ya temenage wakina kakomori tido zibani mangu hanza ndo temenage temenage zibani mangu hambokana mana ko mihanza Abdullah temenage ikanza afanye shikangu fanyo yojusa hata ze kanape hajusa sasa ndine kanza yekadoba bambanza usa yojusa hata ula hutsowoneha yatoweze nkudi jamba milejo koka président a changé Komori chaba mtsana meukana j'ai envie que les choses soient propres quand fanyo zenongozi jise demana beaucoup monao je suis beau gosse Léo j'aime bien trop beau propre et ungekanga mina tirengezi wallahi she najokubali nike raisi wa kapitali ya Nkudi alafu nende aeroport na renge mdu raisi wanti hamadami nimbalie ya dobira ruma pare za dodzia dabira boshindo yaoneze ze Nkudi ni mavushe yatakono haya c'est ça baringo jumbalenda beti sala mwendo akentinga bo climatiseur yondo anahambio kana mahango ekaanza kama yahanza nte yeshifumi mimi ni te ndiri ménage parce que mimi utowa hata hula hutowone hami ujusa tiveya yeye ngutsono kabala bwalo beti salama ngo hura hafu bahi je tire un peu le truc par les cheveux mais c'est un exemple ouais c'est un exemple c'est un exemple ukakati jatsirengera raisi mularinyo raisi mularinyo amfaransa tsirengera raisi sijira viti mlahiki Komoro hajaono beti salamu egazorengezi watinini on nabone ruhabo nzebala ngihona kudi na tinendini karathi yabo ngo joka uhabala woni bwana wala emakoshiatia makosha twarabu na kosima twarabu. C'est la continuité de la personne dans sa gouvernance. C'est des villageois qui gouvernent. Ils gouvernent en villageois. Hein? Enfin bref. Là, non mais écoute, m'timangalie mimi na mishezo na bao. Bon, amrudinde je. Donc abali onungwa rambia ukana na mjemfanye siasa baika kamjaja wanrwa jine wala majindu wala ndio wajufanya la fuyo ndio akanzande je bala na mbe wa heshema shema na liswali imagine kabala liswali hakabala hakanza votewa hakaushindana na Abdul Wahhab wala jamba niko shema ne shim jorenge ndini jorenge shema hali swali hajani so watabishe zitswa na unjarma detail na wambio kana ba mtaho economique jao mauduri hahula gadosa jao river bwana yari lemeza aibo na mchangalia ndo ngufanya direct nganyanga njama mina nkirano wasa ya nganyu mongo miraru inde direct nkune ifanya mbese bwa lona ruwenji wandu mongo miraru na mwede maone fundi Jibril ungena nonga 1000 personnes 3000 personnes qui le suivent. Namwende fundi Jibrilu ngudungwa ni waronga 3000 personnes parce que c'est les mêmes références. Qala Allah Ta'ala nabatani najasa. C'est ça que les Comoriens aiment. Namoka kamna hundra raisi yatu bokoka aninga mtungu hundre mara raisi wafano nanyi. Ngamsongu hundra mara raisi wafano nanyi. Haukali swali inge hajabala bwajao handisa heni usikwenda moi j'imagine bien la chose. Imaginez wakati najofanya programme sifikiri tine c'est demi jininga mfanyo siasa bana mjamba details zaidi hai wetu japasa rezi twatano dai bwana huo woti besema leo kaswali wumzungu wako wewe bwana huo
simkomori ikatuchikomorisha hati na mtokabo neshikomorisha hanyu mdo amba qala Allah Ta'ala mwenjo misirini njama mtiswali njomoneka izo nde joka mfanyilani munde hazimfanye voilà donc abo izo ndiza kanzana sanabo kana banunga bo kriteri zili aruma ye omujitama wa hafu aruma societe hafu boko nyazijo bare mndu ya lazima ajaba dilientika no paro wasuli bala emana li swali ya wasuli bala hindri kudeta inge hakanza votewa kachacho paro votewa nanga mona fanya kudeta harengenzi mone babia fanya en 3 ans qu'est-ce qu'il a fait ninga hakanza votewa wallahi shajuhunda 5% ngi wallahi hajuhunda 5% emana sambia vote wahindi ayazinji mawanyizwa menji yemkudu yufanana mwarabu yutakiemba hani yenana devuwe mawewu mashallah yulezandro kangurongo hidata nungwa la wao haya wareme zikatira nzi hayata morino dunge ele garila haya kawa mreche bulkwa paske yena njizi njema ya mkudu ya ujisa yodo helo rambao mchamba ya ujisa yende maana ya chagulo oneo c'est ça donc ngabo criteri boko itongeza yensi hatu keino parotsawa imanadamu ujoja ibadili ewange sisi wasaya nuwasa boko siri janzarije haurajo kana fikiroka ngaranzorije rifanye siasha mesiasa ya fikira risubutira mbo wakomorukana yebano ada yahimu sikuna na mwiziye mfano hau fanya noko kadha mzia noko kadha rejanga fanya meeting rizieze qala Allah Ta'ala sharata ki chapitre par chapitre gari jumani yeni ngamjamba yari lemeza wina kilizinji na detail zinji izo manzao mujofanya ja Abdulwahabi wajao ya diskuru ya mwiso ya siasa ahi raha wanrojenda wakovo tenso abili ya jambe yemwe ni kwa shema neshi mjorenge ndini de shema hau ya jambe qala Allah Ta'ala jasambi hau ya ke na mushilano de ma notable amado amajoharina na ay hamatakina na ndobi wondo wandu mjo wa vote haumda fanya kudeta sikarti wandu wa kudeta kwa singa riengoze kudeta yo mwengoni mweze nogombo ko mure mukritika diswali de kudeta ifanya maana hajata mazoe ya kudeta shenge kaja kafanya kudeta hiyo kaja choka wasila rumwe obani wasili hakawa komori mrengezo kana ni kamanza mru ekakatsu corresponde ne gendre idéal wa hanyu gendre idéal wa hanyu mru wa marengwe angabujema na mru wa marengwe womru boko moi je les appelle les gens de les rois de la synthèse ujomru wa synthèse ekanganya madeba oma spécialiste mantelota wa wata udo chama Facebook kama unao mbabi ma les gendre idéal be ekanga bo débat wamba minga mi contre la mangi pour mi contre mangi pour hau ngabo dictature non capacité dictature ngabo dictature capacité dictature hau ndeni ba yeto jabaramba avant de me prononcer je pense qu'il faudrait apprendre déjà à prendre de la hauteur. Nous allons prendre de la hauteur parce que notre niveau intellectuel ne nous permet pas de débattre de cette façon. Je pense que des deux côtés, chacun a ses raisons. Et à la fin, il a fini son intervention et tu te demandes qu'est-ce qu'il pense? Tu ne sais pas ce qu'il pense. Il a pris de la hauteur. C'est un gendre idéal comorien. Mwana mdahoni, mwana makini, otimidi,
yekarongo mpaka uzisola rongowe ikangwa ndisorongo yuta aya zinji na qala Allah ta'ala zinji halafu hatimizi hatowashindiwa nti wanduka tujuzo haba wanduka tujuzo afikiri shaharongo wando yonde wode mndu wako hanzi wa Komori wahateka halole katwa masrufu yanzi wahateka katwa masrufu yatsodo bala wandu bolansuriwe jelamba hindu na wakatwa masrufu shay hanzi wahata ikangodo botengono yena mavallahi watanu duhaish ezirizao na akensi bahimru juwe kala ovotiwa kutujo hata hizo propose wa hindi wondu mndu wako wa Komori wo Mwanza ewange hotimizi yone manna kabjiwa bo na unashamata chile shamba ongo shao boko shito zimi hakartuzishia shambo kanga Josephine mbaindu ambao conscientisation minti na shama chezo ndizo neseye unifanye nambo kanema ntsunja masiasa rahama na ye peuple comorien raka iti pre ya huishi ya discours contraire contraire nizo wache ya ne gendre dalia boko mruto hamade ya to correspondait ne gendre de loi hawola donc nganzo ndo edukerangu ye peuple à travers plusieurs médias, à travers plusieurs voix. Mimi mbabinifanya ngamanzozi ngafanya video ngambabuho ani neringa micro hatanga mwishilo skutio na ka republique na nzana benongo tizo andwandra bachambio kana vanu nyinyi ngamtsahoda ulaya haki na nyinyi ma dictateur mohanyu yo ça fait partie des problèmes ya Komori kutuza hemwana walolani mrume ya mwanzao nabo hujabana ngo tahoda ula haki na kutunika mwana hahoda haki ya hahe wemjomba yahazahura mahiyo uhanduzaho wakukubali ukontradizewa yabongo nzekeka hundu dhamana ngojo kukubali ukontradizewa nabo henu siku yonde ila nambukana bane problème yada c'est la philosophie adatique ya mahiyo na ukatsamba bwana mdazi parce que on a problème ti adabahi ya problème ti adabahi le mouchkili wa hayada c'est l'esprit ça il y a une philosophie que j'appelle la philosophie adatique une façon de se comporter de tes rapports avec les gens et ça se prolonge jusqu'à quand tu gouvernes sinon namnambie sabari hindi boko sisi ndio ndo boko kajapalo kana dictatori bese wengi utokanza bakishata mahishiri ni hoyi kajapalo kana dictatori bese ngabo madabda la fanya mahakuma na mili chaka japalo kana dictatori ya kansi yabo mahamongo miraru hama Benali hama Mubaraka hauha Omar Bashiru hauha Blaise Compaoré hauha Mugabe hauha kajapalo kana mdo namna hiyo chasi ndipo sintibo ko si uchanger generation ya onro siasa onro lo abaro ma waba sitino onro akabo tilima dinosaure onro do para ma dinosaure yesa bari hindi malgré ces générations zibadili hao inamna yo hindi senti inamna ilawu yo ekakartusi hahana bala wala wabira zabari hindi onruje interroge zabari hindi onro wakama anonimu warengaezi wachingo ufanya mande wala wakabala zabari hindi yabona rikubaliorkana e problem umushkili sindo wandu wala umushkili ni mujtama wa hatu ni malizi hatu ni education hatu ya tsongweza heni mru ya lawaru mwe société hatu yani ki wa responsabilité gutingo répéter la même chose parce que voilà il a des malaises hatu senti pia donc wenda bala ngutingo répéter namna mwananyo yafanya kwa mtsola mbaba nu bazima ngamjomwe fanya rongo nzima sawa Oleo ebwange nganzao wandu wafanye namna ya ushinda yule manna nakajubuka bala wala mbongo shao bokwa ndo mbukae izonzao mwanzo wa conscientiser wananti uconscientiser wananti izo wambyukana abantu mndu ko badilenti yinu tindo yudungo to mayiza mema na tijini nini mrujo jahambi namna jo kufanya hata ya hunde hazi ufanye hazi
hata yafanya hatu wanahaho wasomendo hata kama udunga umwade mpaka upashie sha ujofikiri namna ya forume mametsen wema ya jofanya hata kwa kelopita linjema ono ikaba ja msada wa pare ipare jetila shatiziye bala haturambuka imahakume biri pare menya hapia haya ngandora metsena rijeri cha pare asa tena shafikuruka na batula pare yena mna jitu kufanya ikaba po hamni pande bala rijeri tahe rifikize rai pare jamenya hapia. Ça s'appelle la politique de la maintenance. Chamangale palais de justice ilo bala rantima ha 1960 njazalwa 60 njazalwa ilo bala mbojo fikiri pashela mbuzi hata watu ushinda hata warenga mnarangi habatima watu yunda wo wala kwa otindo waunde batima ila shaila wajau waihundu bala himkolo tibura abo mkolo ndingo hapo kana maringe independence ngo mfanya uhindi poko mchukuru mazila ramhantsani yabona nsoma hakada Yunus hata hotorenga mbarangi mtriye ye palais de justice mbojo fikiri pashela mbuzi yale yamukane ilonde ilambo haya mimi njajoka rais wa hentila e palais de justice ya henti bokong minde wirumo ikene mnaila e palais de justice hangu ijofana ne le chatilinu ne fularinu ne pulinu zijisao welewa ni kopui parce que j'aime la beauté hein. Parce que j'aime le beau. Le beau c'est relatif, hein? Parce que voilà, mais c'est le cas de ma coche ma galaxie à l'année. Kosumila pelengo no il est beau. Et c'est là où il y a la différence aussi. Hein? Bon, bref. Donc, ils ont dit zona kanza nambevanu ukana. Kweli Afrika. Nchi hatu kabati mdu juibadili. Kati mdu wa siasa, shimdu wa siasa uo kana uwa sularu mwenzi maana uananti rahakwati pre ne lycée c'est ma mecheke ama pasha mbuzi na ila yuwa hwane makolo hamande hili wamba obo hadi larif wallahi bila haya c'est vraiment n'importe quoi. Donc na mana uo mdu wa siasa uo kana waswili yavotewa hauka wanu wajamba kwa tumvo tibaiti mumchini hao yeti mjuani yeti mumali ye kadwenda rume majilisi ye kadwenda majilisini yune mbendo boko muure male le jimbo la mdobi lando le metro ina kana mtiyoma doni Salimali Amir ye mwene ha kajiji kajulwana ye kajiwandu wokumono arma hitima ndele jimbo lamba wokumono hitimani kumono ni majilisini kumono yani il y a une part de vérité c'est en même temps il a mbaindu anzao uniformize wanadamu ekawa kudenda we arumeze ngozila yabotso mwene habahika na fikira zinji njema hata kana fikira njema hata bahika wakudenda arumaze tahalili wakudenda aruma majilisi ngojamba kana fikira njema hata kartuta karjobringa woyudungo je towe ma yitwa ya ndabu ya heyanu dori jumni 15 baola mndu wa kishewo mndu wa malezi mndu wa dini mndu vijandre ideali hata tujue namna ya banki ya tujue namna ya na mtoka mtude wa votondo wao nje muonekanga mjupara nda bari voilà ewange narifanye rila mwa nansi ze fikira wadojo ukaya vanua na reference wanrabo wao wausido wacho kwa wabadilisha na mangalie yone jotongeza wasaya wasubuti wanjaruma siasa kwa tungono keba niyo mnalate meshango arma ngoza siasa kwa mjoka mtsina hunda hata 0,001% devant Mamadou na Ndobi na Sambi hein. Voilà. Bon. Ngabo narizie banu barika wale. Masiku mema. Usiku sasa na kama wabenzi.